مرحبا بكم في لونسمون اوفيسيال ديال Sustainable Innovation Fest. Pour moi, Enactus كانت expérience اللي vraiment واعرة خلاتني نديفلوبي لي سوفت سكيلز ديالي منهم public speaking. Enactus, c'est pas seulement un club, c'est des expériences, c'est des rencontres, c'est des défis, c'est des histoires qu'on acquit et qu'on construit tout au long de notre expérience avec Enactus. ليدي كطرحت لي كانه في ابخي لو باك كنقول ديما خاصنا لي زاكتيفيتي بارا يونيفرسيتير وعلاش في لافاك ما كاينينش الوغ كنشوفوا لي زيكول كاينين فيهم مي لافاك علاش ما كاينينش دونك جاتني ليدي ديال انه نكريو اناكتوس اف اس جي اس ولقيت دي جون فريمون كانوا موتيفي بزاف باش انه يعاونوني باش نديروا هاد لا كرياسيون ديال هاد لو كلوب هذا. Nous autant que des entrepreneurs et des acteurs social et responsable, l'objectif principal c'est de نخرجوا avec des idées de projets qui sont capables à la fois de générer un revenu et أننا نعالجوا دوك المشاكل دوك الناس. تباراو 40 فريق من جميع انحاء المملكه ومن جميع المدن ديال المملكه المغربيه كيتباراو باش انهم يدوزوا المرحله المقبله من بعد ما دوزوا عام مليء بالامباكت بوزيتيف. الحمد لله اون تو في باش اننا نوصلوا داكشي اللي بغينا عليه. الحمد لله عندنا 4 بروجي اللي هما دو مارت، كاين كير، كاين سويت اي شوكتي. باش تنوض وتبريزونتي قدام جوري قدام واحد الناس اللي كيتفرجوا فيك كيشوفوك اول مره وسورتو ملي ما كتكونش عارف لامبريسيون ديال جوري واش غادي تقدر واش ما غاديش تقدر واش غادي يكونوا عندهم جود فيدباكس على البروجي ديالك ولا لا. اليوم كانوا ديفيرون بروجي من لي موان انوفون حتى لي بلوز انوفون، من لي بلوز افونسي حتى لي موان افونسي. اي اون غرو بيسكو كنت ديجا ان اكتريس ما بقيتش كنجوجي par l'attraction ديال لو بروجي mais plutôt par le cœur ديال لو بروجي et l'équipe. الاكراهات اللي واجهنا قدرنا اننا نتغلبوا عليها بالدعم ديال لي ممبر اللي معنا في ليكيب وبالدعم ديال لي ستاف ديال اناكتيس. هاد ليتاب هادي اللي وصلنا ليها حنا دابا ما وصلناش ليها زعما دو ريان، خصها خدمه ديال عام كامل ودزنا باغ بزاف ديال ليتاب وضربنا بزاف ديال التماره باش نوصلوا لهنايا. Je tiens à remercier les jurys. Donc, on peut voir que ce sont vraiment des personnes très professionnelles. Et ils ont beaucoup d'expérience. Alors, leurs questions, elles étaient très pertinentes. Les membres du jury, ils ont posé des questions vraiment et surtout le côté scientifique. Un point spécial, c'est que l'intelligence artificielle. Personnellement, j'ai vu qu'il y a plus d'orientation des équipes vers des projets à impact environnemental et aussi avec un focus sur la technologie.
technologie et l'utilisation de la technologie pour créer cet impact environnemental et social. Donc c'est une chose magnifique. كان لي الشرف انه نسمع 6 ديال لي بريزونطاسيون ديال دي étudiants universitaires. Les projets كانوا متقاربين بزاف donc on a eu beaucoup de difficultés اننا نختاروا le gagnant في la Ligue 3. Les projets كلهم كانت عندهم واحد la composante اللي très intéressante اللي هي ال SDGs. Il y a 20 ans, nous étions pratiquement les seuls à intervenir au niveau de l'écosystème entrepreneurial marocain et au niveau des universités plus particulièrement. On est arrivé justement dans ce fest à désigner, on sera amené aujourd'hui à désigner le vainqueur, le champion. Ça veut dire que tout cela est passé par un processus de pratiquement 120 équipes qui ont travaillé. Seulement 16 d'entre elles ont pu garantir leur passage en demi-finale et on découvrira qui sera l'ambassadeur du Maroc à la Enactus World Cup. Bien sûr, on est un peu stressé. On aimerait bien sûr au moins avoir une distinction des trois. Et donc, mais ça reste un exploit énorme pour nous. Juste la montée et de présenter devant 25 jurys, ce n'est pas facile. bailleurs de fonds, que ce soit l'État, que ce soit les structures d'accompagnement, qu'on soit positif ونسمعوا الوليدات اللونغاج ديالهم تبدل وخاصنا حنا نواكبوهم ماشي هما اللي يواكبونا. J'ai trouvé l'équipe gagnante extraordinaire d'état d'esprit, de créativité, d'impact. J'étais vraiment impressionnée. أحسن إحساس هو أنك تشارك في أكبر مسابقة ديال المقاولة الاجتماعية في المغرب، ولكن الإحساس اللي أحسن هو أنك دي هذه المسابقة. حنايا Enactus CG Casablanca, champion d'Enactus de la compétition Enactus Maroc 2023. Enactus!